शादी से लौटते वक्त दुल्हन को ले जा रही कार पलट गई, 27 घायल। शादी के घर से लौटते वक्त दुल्हन को ले जा रही कार पलट गई, जिसमें 27 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मालदा जिले के बमनगोला ब्लॉक के डांगापारा इलाके में बकरी को बचाने के क्रम में कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और पलट गई। ग्रामीणों ने घायल को बचाया और तुरंत बमनगोला पुलिस स्टेशन को सूचित किया और पुलिस ने जाकर घायलों को मोदीपुकुर ग्रामीण अस्पताल पहुंचाया। घायलों में से 5 की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें मालदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया। घायलों के परिजनों सूत्रों के अनुसार मतदानवती गांव के एक आदिवासी युवक की शादी गाजल के पांडुआ इलाके में हुई थी। शादी से लौटते वक्त बमनगोला थाने के डांगापारा गांव में दुल्हन को ले जा रही कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना से इलाके में काफी सनसनी फैल गई। बमनगोला थाने की पुलिस पूरी घटना की जांच में जुट गई है। গতকাল রাত্রিতে মদনাবতী থেকে গাজল পান্ডুয়াতে বিয়ে করতে যায়। বিয়েতে হওয়ার পর আজকে আসার সময় বামনগোলা পার হয়ে ডাঙ্গাপাড়া ওখানে ছাগলকে বাঁচাতে যায় এই ঘটনা ঘটে। বাইরে পিক আপ তো অটো কি বলে পিক আপ ওখান থেকে পুলিশ প্রশাসন সবাইকে নিয়ে আসে। এখানে আনার পরে 22 জন এখানে হাসপাতালে ভর্তিতে 5 জনকে মালদা নিয়ে গেছে। মতিপুর এদের বাড়ি হচ্ছে বাড়ি মদনাবতী ছিল। এদের পরিচয় কিছু জানা গেছে আর 2-4 জনকে বলছে যে পাওয়া যাচ্ছে না। এই যদি শুনতেছি এই ঘটনাটা কখন ঘটে? গত আজকেই বেলা 10টায় ঘটে। আহত হয়েছিল কতজন? মোট হয়েছিল 7-8 জন, তার মধ্যে 22 জন এই বামনগোলা গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি আছে আর 5 জন মালদা নিয়ে গেছে। 5 জনকে। আপনার নাম? উপেন্দ্রনাথ সরকার।